बड़ौदा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने सीएसआर विजन दिखाया है और 7 गांवों को गोद लिया है। दरअसल आज सीएसआर समिट का आयोजन हुआ था। अंत्योदय सीएसआर समिट आयोजित हुई थी, जिसके तहत 7 गांवों को गोद लेने की बात सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी की ओर से बताई गई थी। तब आपको बता दें कि इन 7 गांवों में विकास से जुड़े हुए, आरोग्य शिक्षा से जुड़े हुए कार्य किए जाएंगे। ऐसे में हनुमानपुरा के सरपंच की ओर से इस मामले की प्रशंसा की गई थी। तब वहीं 62 कंपनी सीएसआर एक्टिविटी के तहत ये कार्य करने वाली है। आज अपना सांसद श्री डॉक्टर हेमांग भाई जोशी द्वारा जे अंत्योदय सीएसआर समिटનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તે ખરેખર ખૂબ જ સારું છે કે ડાયરેક્ટ સીએસઆર કંપની અને સરપંચ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। એક જ પ્લેટફોર્મ પર બંને હાજર રહીને એકબીજાના વિચારો એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે અને સરપંચ પોતાની જરૂરિયાત સીએસઆર સુધી ઇઝીલી પહોંચાડી શકે છે। તો આના માટે હું એમનો ખૂબ જ ધન્યવાદ કરવા માંગીશ આપણા સાંસદશ્રીનો। મારા ગામમાં હાલ આરોગ્ય ક્ષેત્રે, એન્વાયરમેન્ટ ક્ષેત્રે ઘણી એવી જરૂરિયાત છે જે સીએસઆરમાંથી ફૂલફિલ થઈ શકે છે, જેની રજૂઆત પણ હું આજે અહીં કરવાની છું। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।